से कहते से माने का दे दी था तो छोड़ ना से पेंगा हम कले नै बोली कहत के को दिन नेतलो काली नेतले केते टका देतलो 40000 नेतले 40000 टका कोन कहि कि नेतले के तुमको कहला जे 40000 टका देले किए कहता तम से 40000 टका को डील किए गला 40000 टका पिलारो गोटे मो सांग जने से तांकर नाम जानि नै सेठी रहउतले सांग ना जाननो किंतु एठी रहउतले सुसादी बिहार रे रहउतले हां तो कौन कहले जे तुम किन तुम माने तुम से कहले जे तमे हम मंदिर रे चिन्हा परिचय हेतलु से कहले से आउ काहा को दे देबे ना छोटा को हम कहले तले मोर दे दी छोटा नै तले दियंत 40000 टका देतलो कैश देतलो ना से जो जे देबे जे सेटे गरीब घर से के जे कहतले मन अनाथ आश्रम दे देबे हम कहले तमे के अनाथ आश्रम मते दे दियो 40000 टका देतलो तम आज्ञा 40000 टका ना नहीं अधिक क्या कर दी तब टका कर दी कैश 35000 देथिले आ 5000 ये देथिले फोन पे आज्ञा କାହିଁକି ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ତାଙ୍କର ସେ ଇଏ କଲେ ଗରିବ ପିଲା ନା ଗଲେ ଆଉ ଗରିବ ପିଲା ଏମିତି ପିଲାଟିଏ ନେବୁ ଆଉ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ରହିଲୁ ରହିବା ପରେ ସେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ କରିବା ଭିତରେ ସବୁ ଏଇ ମିଡ଼ିଏଟର ଜଣେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିନ କିନ୍ତୁ ମାନେ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ସେ କହିବା ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ ଆଉ ପଇସାଟା କାହାକୁ ଦେଇଥିଲ ଭିଡ଼ିଏଟରକୁ ନା ତାଙ୍କ ମା ବାପାକୁ ମାନେ ମା ବାପାକୁ ଦେଇଥିଲ ନା ମିଡ଼ିଏଟରକୁ ଦେଇଥିଲ ପଇସାଟା ମା ବାପା ହଉ